yang ternama. Kita nggak sehebat ngunit kita masih pemula. Ngoni so hebat-hebat, Marta cuma ngoni lang. Tak selamanya ngoni di atas, tetap ngoni mau jatuh ulang. Makanya jangan sombong. Gamer do Milano. Hindi ba nakal di sayang? Hey kawan yang ternama, kita nggak sehebat ngoni, kita masih pemula. Ngoni so hebat-hebat, Marta cuma ngoni lang. Tak selamanya ngoni di atas, tetap ngoni mau jatuh ulang. Makanya jangan sombong. Hey kawan yang ternama, kita nggak sehebat ngoni, kita masih pemula. Ngoni so hebat-hebat, Marta cuma ngoni lang. Tak selamanya ngoni di atas, tetap ngoni mau jatuh ulang. Makanya jangan jangan sombong. Gamer do Milano. Hindi ba nakal di sayang? Gamer do Milano, aku cuma bengong. Gamer do Milano, aku Hey kawan yang ternama, kita nggak sehebat ngoni, kita masih pemula. Ngoni so hebat-hebat, Marta cuma ngoni lang. Tak selamanya ngoni di atas, tetap ngoni mau jatuh ulang. Makanya jangan sombong. Gamer do Milano. Hindi ba nakal di sayang? Hey kawan yang ternama, kita nggak sehebat ngoni, kita masih pemula. Ngoni so hebat-hebat, Marta cuma ngoni lang. Tak selamanya ngoni di atas, tetap ngoni mau jatuh ulang. Makanya jangan sombong. Hey kawan yang ternama, kita nggak sehebat ngoni, kita masih pemula. Ngoni so hebat-hebat, Marta cuma ngoni lang. Tak selamanya ngoni di atas, tetap ngoni mau jatuh ulang. Makanya jangan sombong. Jangan sombong. Gumana, may bahay din ako. 3 kami na magkapatid ko naglalaro. So ayan na guys, magagabi na naman. Magdi-day 26 na. Kaya dito, sinimulan ko na maglatag ng mga backwood. Pinses pala yan guys. Ang ginamit ko, oak pins gate. Ay, oak pins pala. Hindi ata. Yan guys. Yan. Lagay lang natin dyan. Yan. Yan, lagay lang natin. Yan. Tsaka kinulang talaga ako dito ng mga pinches guys. Akala ko sakto na yung yung 50 ata yung nagawa ko. Hindi umabot ng 1 stack. 14 na lang kulang. Pero gagawa ulit ako mamaya. Yan, lagay lang natin dyan. Yan, uy, kulang pala. Bababa muna ako. Tingnan ko muna dito.
dito kung meron. Ay, meron pa pala. Ako lang pa rin. Sige lang, baba muna tayo. Kuha muna tayo ng pins. Yan, may kisame na nga pala yan. Pagkatapos dyan, pagkatapos ko ng design sa labas, sa loob naman ako, lagyan ko yan ng mga furniture dyan. Meron kasi akong nakuhang mga base dyan eh. Hindi ko lang napakita sa inyo, pero abangan nyo na lang yung susunod ko na na video. Meron kasi akong base. Kita kasi ako ng ng yung may copper, ano ba yun? Yung may key, yung trial key, kasi yung Minecraft ko kasi 1.21.50 na kasi to eh. Kaka-update ko lang. Marami rin mga item na nandito sa Minecraft. Naglalag pa nga ako dyan eh, kasi hindi kaya ng CP ko. Malaki na yung MB nito. Marami na kasi ako nagamit na wood. Yan, gawa lang tayo. Yan, pinces. Yan. Pagkatapos, yan. Yan. Wala na pala tong cut mga guys. Diretso-diretso na to para makita nyo talaga yung kalalabasan niya. Yan. Gawa tayo niyan. Yan. Tapusin lang natin. Yan. Uy, mali. Yan. Yan na guys. Yan. Parang lumulutang kasi eh. Aalisin ko na lang yan. Sa susunod, lumulutang kasi pangit tignan. Aalisin ko na lang yan. Pangit kasi. Slab na lang, ay trapdoor na lang pala yung lalagay ko dyan kasi mas maganda naman siguro pag trapdoor yung lalagay ko. Yan. Thanks for watching guys. Tapos yan. Thanks for watching pala guys.